Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kadintoh pemausan kitab Kasyifatus Syajah nerosaki keterangan tentang hayatus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ban pana kesebagian dari hayati solah wat ukafaihi tining nyaba pada pak tanang duan musalli fi jami'i jalasati solati en dalam setaja banyak-banyak tojuan solat ala fahdaihi nyaba kela ing atasen pokang duan musalli. Ketika dito carana nyaba pak tanang dua neng setaja tojuan solat Robana nyaba atasa napa yatasa pokang atau paha. Robana bihai sitakunu kalaban sekiranya beda atrofu asabihi panapa benya-benya koncon benya-benya krikin musalli inda rukbatahi paneka setien taat duan engki musalli. Wa minhu ban paneka sebagian dari wad'u kafai artinya caranya nyaba nasru asabi yadihi yusra tining memencar banyak-banyak kriki tanang musalli al yusra sekacer. Jadi carana nyabe pada pak tanang dua kadi tak yatasah pokang nika kotu pebencar. Se pebencar rupana kriki tanang sekacer. Matmu matan hale perkem muhadiyan tor matmu matan hale kompol muhadiyan tor pacicir biru sihada ka koncon eki asobi torfarruk bati koncon toot. Jadi aciciri koncon toot. Wa qabdu asabi yadihil yumna ban merekam banyak-banyak keriki tanang ki musalli al yumna sekanan. Adapun keriki tanang sekanan kadito pakon perekam. Ba'dawat iha semarin nyaban engki asobi ba'dawat iha semarin saben engki asobi mansuratan tor hale pemencar la ma'ahu punten abareng wat iha wala qablahu banta sebelum engki wat iha. Jadi menabi kriki tanang sekanan kadito ketika saben ni yatasa pokang kadito carana kotu pregem pregem kriki tanang sekanan kate pregem tapi meregem gelak semarin sabe ke atas sapokang. Jadi menabi nyabe kadito cender pregem gelu ketika ampon lestari sabe ya atas sapokang pas pregem. Beni pas aberengan waktunya beni atas sapokang punten. Semarin sabe marsani ke pas pregem. Wala qablahu bentak sebelum main kiwat iha otawa perkem gelak sebelum sabab pun perkem kada punten. Fi tasahudaihi in dalam tasahud dua nengki musalla seta perkem illal musabbihata terkecuali toju tuting. Illal musabbihata terkecuali toncu tuting. Menabi toncu tuting. Ini kah? Kriki se kakuya tuting ni kah? Fayursilaha maka memencar fayursilaha maka ngocol pasal engki musalle hada ka engki al musabbihah ocol tau sa pregem. Jadi cuma kriki tuting ni kese tak menabi pregem beli yocol. Wal afdalu bantinin seperti mawat urasil ibhami si ponekah nyabe koncon jempol inda asfaliha enalekan atoron engki asobi ala torfir rohati ingatesen koncoan pak depak tanang. Jadi kenapa ini? Ujungnya jempol nih kah? Lah nika pakon sabe, pakon sabe di baban keriki, pakon sabe di baban keriki ini. Pakon sabe di baban keriki. Pas neng yetasa pak depak tanang. Pas neng yetasa pak depak tanang. La torfir rohati.
ala tarfir rohati pas ia tasah napa konjon pada patanang. Marzanika wa yusiru ban atuting pasal ki musalla biha kalaban al musabbiha ala ma'a imalatiha serta condong iki al musabbiha qalilan sekoni. Marzanika pas se toncu tuting manika ipakon ocol kakui atuting. Kakui pakon ocol kakui atuting serta atuting kela tidak perlu cek tarik cukup ocol sekoni sekiranya condong ke bebe. Bila kenika di waktu yocol kakui atuting inda kaulihi enalaikana caan engki musalle atau bacaan musalle illallahu lafad illallah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah berengakiban hamzah dengan lafad illallah lan nika pakon ocol tonjuk tu tingah. Bila tahrikin hale takalaban malikuli. Ban itu pun syaratnya tak usah apa likuli atau apa enter taman nabi. Cukup yocol saos sekoni sekiranya condong ke bebe taman nabi ada ngaungku tor tak usah pa likuli atau tak usah pa aleng-leng tak usah. Wayanwi ban aniat pasal yang musalla bil isyarati kalaban isyarah. Bahwasanya dalam badana ngocol atau tu tingkadi kan dengan lafaz illallah laka ditoh niaten bahwasanya niat kelak bil isyarati al ikhlasah mengisarakan tentang keikhlasan bitauhidi kalaban tauhid. Rabbana bi ayaksida kalaban kutu asatja pasal ki musalla min ibtidaihi mulai ngabitna ki musalla bi hamzati illallah annal ma'buda da songkuna se sempa wahidun paneka dat se setong. Perlonah liya jemaah karena sobat ngumpulakin pasal ki musalla fi tauhidihi dalam tauhid ki musalla baina i'tiqadihi antaran i'tiqad ki musalla wa qaulihi ban kocan musalla wa fi'lihi ban kelakon musalla. Jadi malah bisa kumpul dalam tauhid negala antaran i'tiqad qaul ban fi'l. Wa yudima ban melangkeng pasal musalla artinya meneruskan diteruskan raf'aha dakah ngangka al musabbiha ilal qiyami sampai mancing fit tasahudil awali dalam tasahud awal. Artinya setonjuk tonjuk tu tinggal se yocol lah nika diteruskan sampai mancing dari tasahud awal. Sampai mancing dari tasahud awal di keterusannya. Awi salami atau etrosakin dalam nyaman sampai mau salam fit tasahudil akhir dalam tasahud akhir. Jadi sampai assalamualaikum warahmatullah. Lah ni kecender berkempol ni tetap iocol ni. Toncu tuting ni ke pepakun ni. Pepakun tuting aki sampai mau salam. Eneng tasahud akhir. Fa in kutiat maka lamun ketok yumnahu pona petanang kanan yang kimusor lemon tadi tanang kanan seumpamana tanang napa nyaman amputasi seumpamana lam yusri maka tak atuting bahasa yang kimusole lam yusir maka tak usah atuting bahasa yang kimusole bil yusro kalau bentanang sekacer mun pon tadi tanang sekanan tak usah ngakui tanang sekacer tak usah. Bal balik yukrohu makaraki pon apa yusruhu bil yusra menabi pas ngakui tanang sekacer aku atuting lah nika makroakin. Wa minha ban paneka setengah dari yang ki hayatus shalah idza matunadharihi tining alang kengaki pengabas yang ki musalla ila maudi sujudihi dak kenangan sujud tangki musalla fi jami salatihi dalam sedaja salat tangki musalla termasuk sunnah hayatus shalah engki boneka pengabas musalla kadito harus diteruskan dekah napa engki dekah dengan pesujudan pengabas terus ke dengan pesujudan yang dalam sedaja salat. Jadi ngabas musalla dekah dengan pesujudan yang dalam salat laka dito termasuk sunnah hayatus shalah. Biayab tadi kalau ban kau ngabitin pasal yang kimusole an nadhara daka ngabas ilaihi daka maudhi sujudihi.
Robana mulain Allahu Akbar kadito kotu ngabes deka tempat pesujudan. Robana min ibtida'i taharrumi. Jadi mulai dari ngabitin takbiratul ihram. Wa yudimahu banalang kengakin ki musalla hudaka iki an-nadhar ila akhir salatihi sampai akhir salat musalla. Fatargu maka tining atingkal idamatu nadharihi ila maudi sujudi khilaful aula panika khilaf selebih utama. Artinya ketika pas napanya mana tak ngabah jaga dengan pesujudan kadito perbedaannya lah nikah napanya sangatlah diutamakan. Muku pendapat-pendapat ulama. Walau kana ban senajan bada pasal yang kimo solle ama paneka buta pasal yang kimo solle walaupun aban kadito dalam kondisi buta. Jadi ngabes ke tempat pesujudan walaupun aban dalam kondisi buta au fidul matin atau asolat in dalam tang petang atau asolat tegelak nih dengan setang petang tak padang ke tempat pesujudan tapi tetap diarahkan pandangan kita diarahkan ke tempat pesujudan. Walau kana ban senajan bada pasal yang musalla yusalli panika salat pasal musalla fil ka'bah in dalam ka'bah au khalfa nabiyyin atau bingkingan nabi au khalfa janazatin atau bingkingan jenazah hilafan hal hilaf liman ikan di orang kau leseng ngoca kiman fi hadihi as-suwari dalam panika banyak-banyak ropah. Beda perbedaan ulama tentang orang yang saat ni Ka'bah atau solat ni ibu di nabi atau solat ibu di jenazah kadito cepon orang kadinto kotu mana biasa solat Ka'bah ngabas deka Ka'bah mana biasa solat ibu dina nabi atau bingking nabi kotu ngabas ke nabi mana biasa solat ibu dina jenazah kotu ngabas ke jenazah pangkui orang dapat kakui pendapat orang panika yang dulu ngabas pasal yang kimusalla ilal Ka'bati walil nabi walil jenazah. Jadi cepon kiburu kotu ngabas ke Ka'bah cepon pendapat panika illa angin fi hali raf'atil musabbahati angin dalam tengka ngangkaan tonju tuting. Manabi perapa mengangkat tonju tuting. Katipun apa? Fayandur maka ngabas pasira musalla ilaha dekal musabbihah. Jadi manabi asolat ni Ka'bah ngabas ke Ka'bah. Cepon kiburu nebudina nabi ngabas ke Gusti nabi wal jenazah ngabas nang jenazah terkecuali ketika ngangkat tonju tuting. Manabi waktu ngangkat tonju tuting ngabas ke tonju tuting. Ya. Wa illa ban angin fi halati salati siddatil khaufi banjukan angin en dalam tengka salat napa banget tatako. Wal adu halatining moso amamahu panika yadan iki musalla sedangkan musuh ada di depan kita katiban apa fayandur maka ngabas pasal musalla ila jihatihi deka arah-arah iki musuh ngabas deka arah-arah di mana musuh itu datang atau muncul ketika sholat abad takok dalam waktu siddatul khauf karena takok datang musuh. Jadi di mana arah-arah tempat musuh itu akan muncul dan kita pakon ngabas ke tempat itu. Wa illa ban angin fi ma'i dalam perang idza kana setalkalana bada fi mahalli sujudihi ikan dengan sujud yang musalla suratun pona paropah tulhi se malopah pona surah. Atau angin menabi waktu napanya mana asolat waktu ikan dengan sujud kadito beda napa beda gember. Sekadi megempur kadinto bisa melalaikan. Gempur kadinto bisa melalaikan. Maka tak menabi ngabas ke tempat pesujudan. Karena di tempat pesujudan ada gambar-gambar yang bisa melalaikan atau bisa menghilangkan konsentrasi aba yang dalam sholat. Jadi katipan apa? Fala yanduru maka tak ngabas pasal yang musalla ila mahalli sujudihi dakakan dengan sujud musalla. Bali yundabu sunatakin tamis wala taumidu ainihi pon apa memedem matah dua niki musalla beli sunnah medem ketika tempat pesujudan ada gambar-gambar yang melalaikan atau bisa merusak konsentrasi wa qad yajibu banangku wajib pon apa yang kita umid bahkan wajib
sorfan karena mingo, an-nahwi auratin dari umpaman aurat, au amrodah atau amrod wa watini amrod man panekoreng la sa'roh setade apa napa obu biwajihi muwaneng kiman. Beli wajib nih katanya, wajib sompaman untuk memalingkan diri nih, memalingkan diri dari aurat atau dari amrod ya pon hibur. Wayang bagi ban kasopre ayyukot dimah pon apa kau makade pasreng ki musolle an-nadoro de kang abas bahkan kadito diharuskan apa? Diharuskan ngabes kada alap tidak itahrumi etempeng ngabitin takbiratul ihram. Oleh alap tidak itahrumi ingatesen ngabitin takbiratul ihram. Jadi bahkan kadito diharuskan ngabes kada sebelum takbiratul ihram, ngabes ke tempat pasujudan. Perluan apa? Liyata'atta lahu tahqiqun nadhari min ibtidai tahrumi. Karena sobaja apa? Takah lahu ekan diengki musolle tahqiqun nadhari pon apa? Senyata nah ngabes min ibtidai tahrumi mulai dari ngabitin takbiratul ihram. Jadi bahkan ekan to diharuskan dulu sebelum takbiratul ihram ngabes keluh ke tempat pasujudan agar supaya bisa mentahqiqkan sana. Bisa mentahqiqkan pengabesan dekat tempat pasujudan mereka sebelum mulai dari apa? Mulai dari takbiratul ihram. Wa yutrikoh ban menondu basrengki musolle rosahu deka cedak kainki musolle qalilan sekoni. Jadi agak nondu sekoni ini. Agak nondu sekoni untuk melihat tempat pasujudan. Khotimatun. Al-Fatihah.